कहानी डॉक्टर की मोहब्बत खूबसूरत लड़के की रातें। रात के सन्नाटे में रमेश अपने कमरे में अकेला बैठा था। दिल की धड़कनें तेज और बेकाबू। हर लम्हा वो डॉक्टर के बारे में सोचता रहा। उसकी हर बात, हर मुस्कुराहट और हर नज़र उसके दिल में इतनी शिद्दत से असर डाल रही थी कि रमेश कभी खुशी से हंस देता और कभी बेचैनी से सिसकी लेता। वो जानता था कि डॉक्टर की मौजूदगी उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत रखती है। रमेश की आंखों में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस था, क्योंकि ये जज्बात पहली बार उसके दिल में इतनी शिद्दत से जाग रहे थे। वो अपने हाथों को आहिस्ता से अपने जिस्म पर फेरता और हर लम्हे डॉक्टर के करीब होने की ख्वाहिश महसूस करता। रमेश को याद आया कि जब वो पहली बार डॉक्टर के सामने आया था तो उसकी दिल की धड़कनें रुक सी हुई महसूस हुई थी। उसकी सांसें बेकाबू हो गई थी। लेकिन आज वो जानता था कि ये लम्हे सिर्फ जिस्मानी कुर्बत के नहीं बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर अहम हैं। रमेश ने अपने हाथों को अपने कंधों से गुजरकर दिल की धड़कनों के साथ डॉक्टर के जिस्म को तस्वर में घेर लिया। वह महसूस कर रहा था कि हर लम्स और हर ख्याल उसके दिल को खुशी और सुकून से भर रहा है। डॉक्टर के हाथ, उसकी गर्म मुस्कुराहट और नरम आवाज़ रमेश के दिल में एक नई जिंदगी की असर डाल रही थी। उसके हर सांस और हर लम्स में एक नया एहसास पैदा हो रहा था। रमेश ने सोचा कि पहली बार वो किसी के लिए इतनी शिद्दत से ख्वाहिश, मोहब्बत और जज्बा महसूस कर रहा है। उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसने डॉक्टर की कुर्बत को अपनी हर सांस में, धड़कन और हर लम्स के जरिए महसूस किया। रात की खामोशी, मदम रोशनी और कमरे की तन्हाई में रमेश ने महसूस किया कि ये लम्हे उसके लिए इतनी कीमती हैं। वो जानता था कि उसके दिल की धड़कन और जज्बे ऐसे डॉक्टर की तरफ खींच रहे हैं। रमेश ने अपने हाथों को गर्दन, कमर और बाजू पर पहरा और तसव्वुर किया कि डॉक्टर वाकई उसके सामने मौजूद है। उसके दिल में खुशी और सुकून की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि यह ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती भी है। रमेश के दिल में पहली बार इतनी गहरी मोहब्बत और एतमाद जागा कि वो खुद को मुकम्मल तौर पर डॉक्टर के हवाले कर देना चाहता था। हर लम्हा, हर लम्स और हर ख्याल उसे मजीद करीब ला रहा था। रमेश की हिचकिचाहट और खौफ रफ्ता रफ्ता कम हो रहा था। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि आज वो अपनी ख्वाहिशात को छुपाए नहीं रखेगा। वो अपने हाथों से डॉक्टर के जिस्म और कुर्बत को महसूस करने लगा। हर लम्स में एक नया सुकून, खुशी और बेपनाह शिद्दत थी। रमेश ने महसूस किया कि ये लम्हे, ये जज्बात और ये कुर्बत उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन और यादगार यादें बन जाएंगी। डॉक्टर ने उसे आहिस्ता से गोद में लिया और उसे अपनी कुर्बत में लपेट लिया। रमेश के दिल में खुशी और मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि चाहे हालात कुछ भी हों, ये जज्बात, ये कुर्बत और ये मोहब्बत हमेशा उसके दिल में ज़िंदा रहेगी और हर लम्हा उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन याद के तौर पर उसके दिल में नक्श हो जाएगा। रात की मदम रोशनी में रमेश और डॉक्टर की कुर्बत, लम्स और सांसों का इम्तिजाज एक अजनबी एहसास पैदा कर रहा था। रमेश ने महसूस किया कि पहली बार वो किसी के लिए इतनी शिद्दत और सच्चाई से मोहब्बत महसूस कर रहा है। उसने अपने हाथ और दिल की हर धड़कन से डॉक्टर की कुर्बत को महसूस किया और जैसे ही रात आगे बढ़ी, रमेश ने दिल ही दिल में सोचा कि ये लम्हे, ये मोहब्बत और ये कुर्बत उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन और यादगार लम्हे हैं और उस दिल में अगली मुलाकात के लिए बेताबी, तजस्सुस और खुशी की रोशनी झलक रही थी। रमेश ने महसूस किया कि चाहे वक्त, फासले या हालात कुछ भी हों, ये जज्बात हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगे और उसे ज़िंदगी के सबसे हसीन और मुनफरिद एहसासात से नवाजेंगे। चंद दिन बाद जब रमेश ने महसूस किया कि इंतज़ार ने उसकी दिल को और भी बेचैन कर दिया है, वो खुद को तैयार करने लगा कि आज की मुलाकात कुछ ख़ास और यादगार होगी। रात के अंधेरे में कमरे की मदम रोशनी और बाहर की रोशनी ने इसके दिल की धड़कनों को और भी तेज कर दिया। जैसे ही डॉक्टर ने कमरे में कदम रखा, रमेश के दिल की धड़कनें हद से ज़्यादा तेज़ हो गईं। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी, लेकिन उसके दिल में खुशी और सुकून भी मौजूद था। डॉक्टर ने मुस्कुराकर रमेश की तरफ देखा और कहा कि आज की रात सिर्फ हमारे लिए। रमेश ने शर्म के साथ सर हिलाया, लेकिन दिल की शिद्दत ने उसे अपनी हिचकिचाहट और खौफ को पीछे छोड़ने पर मजबूर किया। वो डॉक्टर के करीब गया और आहिस्ता से उसके हाथ को थाम लिया। डॉक्टर ने उसे अपनी गोद में खींचकर सर टेक दिया। रमेश ने पहली बार महसूस किया कि जिस्मानी कुर्बत के साथ जज्बाती कुर्बत भी कितनी ताकतवर और खूबसूरत हो सकती है। उसकी हर सांस, हर लम्स और हर सरसराहट ने उसे एक नई दुनिया दिखा दी।
رمیش کے دل میں پہلی بار اتنی شدت سے خواہش اور محبت جاگی کہ وہ اپنے تمام خوف، ہچکچاہٹ اور بے چینی کو چھوڑ کر ڈاکٹر کے ہاتھوں اور جسم کی قربت میں کھو گیا۔ وہ اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ ڈاکٹر کے گردن، کندھوں اور بازو پر پھیر رہا تھا۔ ہر لمس میں ایک عجیب سکون اور خوشی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مضبوطی سے گلے لگا کر کہا کہ یہ لمحے صرف تمہارے اور میرے لیے ہیں۔ رمیش نے دل کی پوری شدت کے ساتھ اس لمحے کو محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں شرم، تجسس اور خوشی سب جھلک رہی تھی۔ رمیش نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے ڈاکٹر کی جسم کی گرمی، لمس اور قربت کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحے صرف لمحوں کا نہیں بلکہ جذبات، خواہشات اور محبت کی بھی امتزاج ہے۔ وہ اپنے دل اور جسم کے ہر جذبات کو ڈاکٹر کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ رات کے لمحے میں رمیش نے محسوس کیا کہ یہ تجربہ نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر بھی اس کے لیے نیا ہے۔ اس کی ہر سانس، ہر لمس اور ہر دھڑکن ڈاکٹر کے قریب ہونے کی خواہش میں گل مل گئی۔ رمیش نے اپنی پہلی محبت اور پہلی قربت کو مکمل طور پر محسوس کیا۔ ڈاکٹر نے اسے آہستہ سے گود میں لیا اور اپنے سینے سے لگا کر اسے سکون دیا۔ رمیش کی خوشی اور محبت کی شدت بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحے ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہیں گے اور اس کی زندگی کے سب سے حسین اور یادگار لمحات کے طور پر نقش ہو جائیں گے۔ رمیش نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر کی ہر حرکت، ہر لمس، ہر سرسراہٹ اس کے لیے ایک نئی دنیا کی طرح ہے۔ وہ اپنی ہچکچاہٹ کو پیچھے چھوڑ کر ڈاکٹر کے ہاتھوں اور جسم کی قربت میں مکمل طور پر کھو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جذبہ صرف لمحوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے سب سے خوبصورت اور یادگار تجربے ہیں۔ رمیش نے آہستہ آہستہ ڈاکٹر کے قریب بیٹھ کر اسے محسوس کیا، اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی محبت اور خواہش کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنی گود میں لے کر سینے سے لگا لیا اور دونوں کی سانسیں اور دھڑکنیں ایک دوسرے میں گل مل گئی۔ رمیش کے دل میں خوشی، محبت اور بے پناہ سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ہر لمس اور ہر سرسراہٹ اسے ایک نئی دنیا دکھا رہی تھی۔ رات کے ہر لمحے میں رمیش نے محسوس کیا کہ یہ تجربہ زندگی کی سب سے حسین اور یادگار یادوں میں شامل ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ چاہے حالات، وقت یا فاصلے کچھ بھی ہو، یہ جذبات ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اس کے دل میں اگلی ملاقات کا بے تاب انتظار پیدا کر دیں گے۔ آخرکار رات کے آخر میں جب گھڑیاں آدھی شب کے قریب، ڈاکٹر نے رمیش کو اپنے سینے سے لگا کر آہستہ سے کہا کہ اب ہمیں جانا ہوگا۔ رمیش نے محسوس کیا کہ دل میں چھوٹا سا خلا ضرور آیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ رکاوٹ صرف عارضی ہے اور اگلی ملاقات اور بھی حسین اور یادگار ہوگی۔ رمیش نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ محبت، یہ قربت اور یہ تجربہ ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہے گا۔ اور جیسے ہی ڈاکٹر نے کمرے سے قدم باہر رکھا، رمیش کے فون پر ایک نیا میسج آیا جس میں لکھا تھا، تم نے سوچا تھا کہ سب ختم ہو گیا، حقیقت ابھی شروع ہو گئی ہے۔ اگلی بار تمہیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جو تم نے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہو۔ اور رمیش کے دل میں ایک عجیب سا جوش، بے صبری اور تجسس پیدا ہو گیا۔ اس نے جان لیا کہ یہ کہانی، یہ محبت اور یہ تعلق ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ صرف ایک نئے سفر کے آغاز کی پہلی روشنی ہے۔ اور وہ راستہ، وہ لمحے، وہ لمس اور وہ قربت ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔